काकड़ बाबा कौन थे? पश्तून तारीख का एक अहम नाम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे काकड़ बाबा के बारे में। वो कौन थे? उनका ताल्लुक किस खानदान से था? काकड़ कबीला कैसे वजूद में आया और आज ये कबीला कहां कहां आबाद है? वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। काकड़ बाबा का नाम पश्तून तारीख में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। रवायात के मुताबिक वो पश्तूनों के मशहूर जदन अमजद हजरत क़सा अब्दुल रशीद की नस्ल से ताल्लुक रखते थे। उनकी औलादाबाद में ऊ काकड़ कहलाई और यही नाम पूरे कबीले की शनाख्त बन गया। काकड़ कबीला पश्तूनों के बड़े कबाइल में शुमार होता है। उनकी बड़ी आबादियां आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। तारीखी रवायात के मुताबिक काकड़ बाबा निहायत बहादुर, इंसाफ पसंद और कबायली इत्तेहाद के हामी थे। उन्होंने अपनी औलाद को इत्तेहाद, दियानत और बहादुरी की तालीम दी, जिसकी वजह से काकड़ कबीला वक्त के साथ मजबूत होता गया। वक्त गुजरने के साथ काकड़ कबीला मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हुआ। इन शाखों ने बलूचिस्तान के जोब, कला सैफुल्लाह, लोरालाई, मुस्लिम बाग, क्वेटा, डेरा इस्माइल खान और अफगानिस्तान के कई इलाकों में सुकूनत इख्तियार की। काकड़ कबीले ने बइसगीर की तारीख में भी अहम किरदार अदा किया। इस कबीले के अफराद ने मुख्तलिफ अदवार में कबायली क़ियादत, तिजारत, ज़राअत और फ़ौजी खिदमात में नुमाया मकाम हासिल किया। अलबत्ता ये बात याद रखना ज़रूरी है कि काकड़ बाबा की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादातर मालूमात कबायली रवायात पर मबनी है। मुस्तनद तारीखी किताबों में उनके बारे में तफसीलात महदूद हैं, इसलिए बाज़ रवायात में इख्तिलाफ भी पाया जाता है। आज काकड़ कबीला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी आबाद है। इस कबीले के अफराद तालीम, कारोबार, सियासत, फौज और दीगर शुबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, काकड़ बाबा पश्तून रवायात में एक अहम शख्सियत समझे जाते हैं, लेकिन उनके बारे में मौजूद मालूमात का बड़ा हिस्सा ज़बानी रवायात पर मबनी है। इसीलिए तारीख और रवायत में फ़र्क को समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल तारीख ऑफ पख्तून को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काकड़ बाबा की औलाद कौन कौन सी अक़वाम है? काकड़ कबीले की मुकम्मल तारीख। आज हम बात करेंगे पश्तूनों के मशहूर कबीले काकड़ के जदन अमजद काकड़ बाबा और उनकी औलाद के बारे में। आखिर काकड़ बाबा कौन थे? उनकी औलाद कुन कुन अक़वाम में तकसीम हुई और आज ये अक़वाम कहाँ आबाद है? वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। काकड़ बाबा कौन थे? पश्तून रवायात के मुताबिक काकड़ बाबा पश्तूनों के मशहूर जद बैटन बीट नीका की नस्ल से थे। उनकी औलादाबाद में काकड़ कहलाई और वक्त के साथ एक बड़ा और ताकतवर पश्तून कबीला बन गई। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि काकड़ बाबा के नसब और औलाद के बारे में मुख्तलिफ कबायली रवायात मौजूद हैं, इसलिए बाज़ शाखों के नाम मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ मिलते हैं। काकड़ बाबा की औलाद। रिवायती नसब नामों के मुताबिक काकड़ बाबा की औलाद से कई बड़े कबीले और शाखें वजूद में आएँ, जिनमें शामिल हैं सुनजर खेल, मूसा खेल, पन्नी खेल, इस्माइल जई, ईसा खेल, तारगो, मंदो खेल, शीरानी। बाज़ रवायात में अलग कबीला और बाज़ में रिश्तादार शाख बताया जाता है। इन शाखों से वक्त के साथ सैकड़ों ज़ैली ख़ानदान वजूद में आए। काकड़ कहाँ आबाद हैं? आज काकड़ कबीला ज़्यादातर उन इलाकों में आबाद है जोब, कला सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग, लोरालाई, क्वेटा, डेरा इस्माइल खान, शीरानी ज़िला, अफगानिस्तान के कंधार, पक्तिका, ज़ाबुल और दीगर इलाके। तारीख में किरदार। काकड़ कबीले ने मुख्तलिफ अदवार में अपनी बहादुरी, कबायली निज़ाम और आज़ादी के लिए जिदोजहद की। बरतानवी दौर में भी काकड़ कबाइल ने मुज़ाहमत की और अपने इलाकों का दिफा किया। इस कबीले से बहुत से उलमा, सियासतदान, फौजी अफसरान और समाजी शख्सियात पैदा हुईं, जिन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अहम खिदमात अंजाम दी। रवायात और इख्तिलाफ। काकड़ बाबा की औलाद के बारे में मुख्तलिफ नसब नामों में कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है, इसलिए किसी एक रवायत को हतमी तारीख नहीं कहा जा सकता।
محققین کے نزدیک زبانی روایات کو مستند تاریخی کتابوں کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے۔ دوستو، کاکڑ قبیلہ پشتونوں کے قدیم اور بااثر قبائل میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی مختلف شاخیں آج بھی پاکستان اور افغانستان میں اپنی الگ شناخت رکھتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پشتونوں کے مشہور قبیلے کاکڑ کے جد امجد کاکڑ بابا سے منسوب روایت کے مطابق ان کی اولاد کی رہائش، روزگار اور معاشرتی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ کاکڑ بابا کے بارے میں بہت سی معلومات قبائلی روایات پر مبنی ہیں، اس لیے مختلف علاقوں میں روایات میں فرق بھی مل سکتا ہے۔ کاکڑوہے کی رہائش کاکڑ قبیلہ بنیادی طور پر پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آباد ہے۔ ان کی بڑی آبادی جوب، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، مسلم باغ، بارکھان اور کوئٹہ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، لکی مروت اور دیگر علاقوں میں بھی کاکڑ خاندان آباد ہے۔ افغانستان میں بھی کاکڑوہے کی آبادی موجود ہے، خاص طور پر قندھار، زابل اور گردونوا میں۔ وقت کے ساتھ تعلیم، تجارت اور ملازمت کی وجہ سے بہت سے کاکڑ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور بیرون ملک بھی منتقل ہو چکے ہیں۔ کاکڑوہے کا روزگار قدیم زمانے میں کاکڑوہے کا بنیادی ذریعہ معاش زراعت اور مویشی پالنا تھا۔ وہ گندم، جو مکئی اور دیگر فصلیں کاشت کرتے تھے، جبکہ بھیڑ بکری اور گائے پالنا بھی ان کی معیشت کا اہم حصہ تھا۔ بعد میں بہت سے کاکڑ تجارت کی طرف آئے۔ آج کاکڑ برادری کے افراد کاروبار، سرکاری ملازمت، فوج، پولیس، تعلیم، طب، انجینئرنگ، سیاست اور نجی شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں پھلوں کے باغات، خاص طور پر سیب، انگور اور خوبانی کی کاشت سے بھی بہت سے کاکڑ خاندان وابستہ ہیں۔ کچھ لوگ ٹرانسپورٹ، تعمیرات اور بین الاقوامی تجارت سے بھی روزگار حاصل کرتے ہیں۔ معاشرتی زندگی کاکڑ قبیلہ پشتون روایات، مہمان نوازی، جرگہ نظام اور قبائلی اقدار کو اہمیت دیتا ہے۔ تعلیم کے فروغ کے ساتھ نئی نسل مختلف پیشہ ورانہ شعبوں میں آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اپنی ثقافتی شناخت کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کاکڑ قبیلے کی تاریخ صرف جنگجوئی تک محدود نہیں، بلکہ محنت، تجارت، زراعت، تعلیم اور سماجی خدمات سے بھی بھرپور ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل تاریخ آف پختون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کاکڑ بابا کے جنگی کردار، ان کی بہادری، قبائلی قیادت اور ان سے منسوب تاریخی روایات پر۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کاکڑ بابا کے بارے میں زیادہ تر معلومات پشتون روایات، شجرہ نویسی اور زبانی تاریخ سے ملتی ہے۔ ان کی زندگی کی بہت سی تفصیلات قدیم مستند تاریخی کتابوں میں واضح طور پر محفوظ نہیں ہے، اس لیے جہاں روایت کا ذکر ہوگا اسے روایت ہی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ کاکڑ بابا کون تھے؟ کاکڑ بابا کو قبیلہ کاکڑ کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت پشتون معاشرے میں بہادری، غیرت، وفاداری اور قبائلی اتحاد کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس دور میں قبائل کو اپنی بقا کے لیے مسلسل خطرات کا سامنا رہتا تھا۔ زمین، پانی، چراگاہوں اور راستوں پر جھگڑے عام تھے، اس لیے ہر قبیلے کو مضبوط قیادت کی ضرورت ہوتی تھی۔ جنگی کردار۔ روایات کے مطابق کاکڑ بابا نہ صرف بہادر جنگجو تھے بلکہ بہترین سپہ سالار بھی تھے۔ وہ جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کو منظم کرتے، دشمن کی طاقت کا اندازہ لگاتے اور پھر منصوبہ بندی کے ساتھ میدان میں اترتے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ غیر ضروری خونریزی سے بچا جائے، لیکن اگر قبیلے کی عزت آزادی خطرے میں پڑتی تو وہ پوری قوت سے دفاع کرتے۔ قبائلی اتحاد۔ کاکڑ بابا کی ایک بڑی خوبی مختلف خاندانوں اور شاخوں کو متحد رکھنا تھی۔ پشتون معاشرے میں اتحاد سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا، اور روایت ہے کہ انہوں نے اختلافات کو کم کرنے اور مشترکہ فیصلوں کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ بہادری اور قیادت۔ ایک کامیاب سردار صرف تلوار چلانا نہیں جانتا بلکہ انصاف بھی کرتا ہے۔ روایات کے مطابق کاکڑ بابا اپنے فیصلوں میں انصاف کو اہمیت دیتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے اور مشکل وقت میں ان کی قیادت قبول کرتے تھے۔ جنگی حکمت عملی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ علاقے کے جغرافیے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ پہاڑی راستوں، دروں اور قدرتی رکاوٹوں کو استعمال کر کے اپنے قبیلے کا دفاع کرتے اور دشمن کو نقصان پہنچاتے۔ یہ حکمت عملی صدیوں تک پشتون قبائل میں رائج رہی۔ پشتون روایات میں مقام۔ کاکڑ بابا صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے آنے والی نسلوں کو بہادری، اتحاد اور عزت نفس کا درس دیا۔
इसी लिए आज भी काकड़ कबीले में उनका नाम एहतराम से लिया जाता है। तारीखी हकीकत। ये बात दोबारा याद रखनी चाहिए कि काकड़ बाबा से मुताल्लिक बहुत सी जंगों और वाक़यात की तफसीलात मजबूत तारीखी दस्तावेज़ात से साबित नहीं है, बल्कि ये ज़्यादातर कबायली रवायात और ज़बानी तारीख का हिस्सा है। इसलिए उन्हें रवायत के तौर पर ही बयान करना ज़्यादा दुरुस्त है। नाज़रीन, काकड़ बाबा की शख्सियत हमें ये सबक देती है कि इत्तेहाद, बहादुरी, इंसाफ और अपनी कौम की हिफाजत एक अच्छे रहनुमा की बुनियादी खुसूसियात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तारीख ऑफ पख्तून चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगरचे काकड़ बाबा कई सदियों पहले गुजर चुके, लेकिन उनकी तालीमात और रवायात आज भी पश्तून मुआशरे में मुख्तलिफ अंदाज में नजर आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौजूदा दौर में उनकी शख्सियत से क्या सबक लिया जा सकता है। काकड़ बाबा का पैगाम। काकड़ बाबा को पश्तून रवायात में ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जो इत्तेहाद, इंसाफ, बहादुरी और कबायली भाईचारे पर जोर देते थे। उनका मानना था कि मजबूत कौम वही होती है जो आपस में मुत्तहिद रहे, अपने वादों की पाबंदी करे और जुल्म के खिलाफ खड़ी हो। मौजूदा दौर के मसाइल। आज पश्तून मुआशरा बेरोजगारी, तालीम की कमी, कबायली इख्तिलाफात और माशी मुश्किलात जैसे मसाइल का सामना कर रहा है। ऐसे हालात में इत्तेहाद, बाहमी एहतराम और तालीम की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तालीम की अहमियत। अगर आज काकड़ बाबा हमारे दरमियान होते तो गालिब इम्कान है कि वो नौजवानों को इल्म हासिल करने, मेहनत करने और अपनी कौम की खिदमत की तलकीन करते। आज की दुनिया में तरक्की का रास्ता तालीम, हुनर और तहकीक से होकर गुजरता है। इत्तेहाद की ज़रूरत। कबायली इख्तिलाफात किसी भी मुआशरे को कमज़ोर करते हैं। काकड़ बाबा की रवायात हमें ये सबक देती हैं कि इख्तिलाफ के बावजूद भाईचारा और मुश्तरका मुफाद को मुकद्दम रखा जाए। नौजवानों के लिए पैगाम। आज का नौजवान सोशल मीडिया, जदीद टेक्नोलॉजी और नए मौक़े से फ़ायदा उठा सकता है। अपनी तारीख जानना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ मुस्तक़बिल की तैयारी भी इतनी ही अहम है। ख्वातीन का किरदार। आज तालीम याफ्ता ख्वातीन मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। एक मजबूत ख़ानदान और मजबूत मुआशरा तालीम याफ्ता मर्दों और ख्वातीन दोनों से बनता है। रवायात और जदीदियत। अपनी ज़बान, सक़ाफ़त और रवायात को महफूज रखते हुए जदीद तालीम और साइंस को अपनाना ही कामयाबी का रास्ता है। दोस्तों, काकड़ बाबा की ज़िंदगी से मंसूब रवायात हमें इत्तेहाद, दियानत, बहादुरी और खिदमत खुल्क का सबक देती है। अगर हम इन अक़दार को आज के दौर में अपनाएं तो एक बेहतर मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल UAV को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस पश्तून बुजुर्ग कबीले पर देखना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काकड़ बाबा की कल औलाद, उनकी शाखों, कबाइल और उनकी मौजूदा रहाइश के बारे में। नाजरीन, काकड़ कबीला पश्तूनों के बड़े और मरूफ कबाइल में शुमार होता है। रिवायती पश्तून नसब नामों के मुताबिक काकड़ बाबा की नस्ल कई शाखों में तकसीम हुई, लेकिन मुख्तलिफ रवायात में नामों और तरतीब में कुछ इख्तिलाफ भी मिलता है। इसलिए इस वीडियो में बयान की जाने वाली मालूमात ज़्यादातर कबायली रवायात और नसब नामों पर मबनी है, न कि हर नुक्ते पर मुत्तफ़िका तारीखी हकीकत। काकड़ बाबा की औलाद। कबायली रवायात के मुताबिक काकड़ बाबा की मशहूर शाखें ये हैं: मूसा खेल, ईसा खेल, उस्मान खेल, यकूब खेल, मंदोजई, पन्नी, सुनजर खेल, शमुजई, जल खेल, खरबोन। बाज़ रवायात में उनके अलावा भी चंद ज़ैली शाखों का जिक्र मिलता है, जबकि बाज़ नसब नामों में चंद नाम शामिल हज़्फ़ होते हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ इलाकों के बुजुर्ग अलग अलग फहरिस्त बयान करते हैं। मूसा खेल। मूसा खेल काकड़ोहे की बड़ी शाखों में शुमार होते हैं। ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं और तालीम, तिजारत, ज़राअत और सरकारी मुलाजमतों में नुमायाँ किरदार रखते हैं। ईसा खेल। ईसा खेल भी एक अहम शाख है। उनकी आबादियाँ बलूचिस्तान, जोब, कला, सैफ अल्लाह और दीगर इलाकों में मिलती है। ये लोग अपनी कबायली रवायात और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। उस्मान खेल। उस्मान खेल मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं और तारीख में कबायली क़ियादत और दिफाई किरदार अदा करते रहे हैं।
یعقوب خیل یعقوب خیل کی آبادی بھی بلوچستان اور افغانستان کے بعض حصوں میں موجود ہے۔ ان میں زراعت، کاروبار اور سرکاری خدمات سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد ہے۔ مندوزئی شاخ کا ذکر پرانے نسب ناموں میں ملتا ہے۔ ان کی ذیلی شاخیں بھی وقت کے ساتھ مختلف علاقوں میں پھیل گئیں۔ پنی خاندان تاریخی اعتبار سے کافی معروف رہا ہے۔ صغیر میں کئی اہم شخصیات اسی شاخ سے تعلق رکھتی تھیں جنہوں نے انتظامی اور فوجی خدمات انجام دیں۔ سنزرخیل شاخ کے افراد بلوچستان اور ملحقہ علاقوں میں آباد ہیں اور قبائلی نظام میں ان کا اپنا مقام ہے۔ شموزئی بھی کاکڑ قبیلے کی ایک قدیم شاخ سمجھی جاتی ہے، اگرچہ مختلف روایات میں اس کا ذکر مختلف انداز سے آتا ہے۔ زلخیل مختلف علاقوں میں آباد ہیں اور دیگر کاکڑ شاخوں کی طرح پشتون روایات کو برقرار رکھے ہوئے۔ خربون بعض روایات میں خربون کو بھی کاکڑ بابا کی نسل میں شامل کیا جاتا ہے، تاہم اس بارے میں تمام مورخین متفق نہیں ہیں۔ موجودہ رہائش آج کاکڑ قبیلے کے افراد زیادہ تر جوب، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، کوئٹہ، پشین، مسلم باغ، شیرانی، ڈیرہ اسماعیل خان، افغانستان کے بعض جنوبی علاقوں میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں اور بیرون ملک بھی بڑی تعداد میں کاکڑ خاندان موجود ہیں۔ روزگار کاکڑ قبیلے کے افراد آج مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ زراعت، تجارت، فوج، پولیس، سول سروس، سیاست، تعلیم، طب، انجینئرنگ، کاروبار۔ اہم بات یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پشتون قبائل کے نسب ناموں میں اختلاف ایک عام بات ہے۔ مختلف خاندان اور علاقے اپنی روایت کے مطابق شاخوں کی تعداد اور نام بیان کرتے ہیں، اس لیے کسی ایک فہرست کو تمام روایات پر حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، اگر آپ کو کاکڑ بابا کی اولاد پر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔